সবাই টাটা। হ্যাঁ এই তো দিচ্ছে আমাকে কি সবাই ফেলে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছিস? আমাকে কি সব ফেলু 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 আমি ফেলু ফেলু? यहाँ से मैं क्या कहता हूँ वहाँ से ज़्यादा अब वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता। ओए झाँको मार इधर लोग रहते हैं इतना करते हैं। কত ভালো সুন্দর এটাতে পুরোটা আছে। এটা বারান্দাটা তো गुस्सा करते हैं बहुत लोग কি হলো রে বাবা? কি হলো রে বাবা? কাঁদে না। ওই মা খেতে বসেছে। খালি মা খালি মা খালি মা মা কোথাও গোড়া কেউ নেই। खाली माँ मैं उधर चला जाता अगर उधर अच्छा नहीं लगता था मैं डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी घुमा के यहाँ जाके मार्ट पे चला फाँका बोलो बाबू। हाँ पूरा मार्ट खाली रहते था तो मैं क्या कहता था मार्ट पे लेके जाके मार्ट पे पूरा अच्छा इंजा क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है। कौन देखेगा? कैसे देखेगा? एक तो आधा ऊपर से चला गया, नीचे का आधा जमीन खा गया। बोलो अभी कहाँ जाए? बहुत तेज हो गया। मेरे को यहाँ पे धूप से ज़्यादा अच्छा मेरे को कुत्ता दिख रहा है। हाँ क्या दिख रहा है? कुत्ता 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 कोई तो उधर था पेड़ के पीछे ওই তো আছে ওই তো আচ্ছা ওরে নে ওই তো আছে চল তেরিকা ওরে যাবি দেখ চল ও খাবার খুঁজছে এদিকে দেখ এদের ডালিয়া ফুলগুলো বড় বড় গুলো हाँ এই বড় বড় গুলো ডালিয়া ফুল ये देखो এই গরম পড়ছে এগুলো खिड़की ऐसी करती हुई আচ্ছা ঠিক আছে তুই মুখটা একটু মোছো না মুখটা পুরো গরম কোনো অন্যায় হচ্ছে না কি বলছে তখন হচ্ছে খেতে বসলাম তো ওই জন্য এ করে নিয়েছিলাম ঘরটা ভালো জায়গা আছে না হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ এটা তো হচ্ছে কি বাড়ি जिसका भी ये बनाया था हाँ बैठो जिसका वो ये बनाया क्या हाँ फालतू लगता है आपको हमेशा हर चीज़ ही फालतू लगता है नहीं मैं बस सारे प्रोडक्ट भेजा अरे मेरे को जो अच्छे लगते हैं না মন্দির কোন দিকে কি অবস্থা যাবে থাকে না কেউ हाइट कांस्टेंट मेरा ध्यान कभी ये चाबी वाबी पे नहीं है मेरा ध्यान उसका वो लाइट पे रहता है कलर वलर किया है तो शायद रहता है यहाँ पे भी रहता है सब चेयर থাকে এদিকে একটু সুপড়ি গেছে দেখো यार घर पे भी रहता है হ্যাঁ সব আছে লোক আছে তো সব मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ मेरे पास एक ही चीज़ याद आता है क्या बाबा এসে গেল আমাদের ঘরের ওদিকে হ্যাঁ আর 5 মিনিট मैं बाइक चलाने गया था আরে ভেতরে কত কুকুর না বাবা দেখো কুকুর মাছ कभी আছে भी এটা इसको মাছ रास्ते नहीं गया হ্যাঁ আছে হ্যাঁ মাছ চলে ये वाला रास्ता ওই তো ওইদিকে ওই কুকুরের ওদিকে চলে যাচ্ছে আর কোথায় যাবে जाओगे না ওদিক দিয়ে আবার যাও এটা তো ওদের ঘরের ওদিকে যাচ্ছে হ্যাঁ और फिर इधर बहुत लोग हाँ अरे उनके घर के उधर जा रहे हैं जाके मैं देखो
সুইচগুলো সব যেন একটু বের হয়ে আছে। মরে গেছে যেন মনে হাত পা হচ্ছে। ধরে করছে। আচ্ছা, এই তো এবারে হ্যাঁ কেন আমি এইসব এখানে না এইখানটা বুঝতে পেরেছি, এটা এই দিকটা আমাদের রাস্তা। হ্যাঁ ये वाला मुस्लिम पड़ा जाता হ্যাঁ है हर रोज तुम्हें यहीं से जाना है ऐसे ही अरे बाबा, तू तो गाड़ी आसती। उड़ा के डायरेक्ट हो जाता আমি তো বলছি তুই তো আসিস, আমি साइकिल আসি। उड़ा के जाए আমি এটাকে এই প্রথম এলাম। लेकिन आज कितना कष्ट है चलाना একটুখানি पड़ा ওই জায়গাটা आज बहुत कष्ट करके चलाना पड़ा কেন কি হয়েছে? यही तो पीठ लगे लगा পিঠে আবার কি হয়েছে আবার? ও তো সবসময় দেখো জানিস না, কি হলো রে? চলো লিয়াকে গিয়ে খাবার দিতে হবে, খাবার নিয়ে যাবো। ওকে খাইয়ে দাইয়ে লাভ নেই। তোমার মাম পুরিওয়ালা পাঠিয়েছে। না, ওকে খাইয়ে দাইয়ে লাভ নেই। না না খাবে দাবে একটু পেয়ে। এরকম মাছ আছে মনে হয় নাকি? सब आएंगे না এগুলো যে হাবি খাচ্ছে। না না, এখানে কে করছে? ওই তো এখানে কি করেছে? না না ওইটা নয়, দেখো না এগুলো দেখা 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 দেখো मतलब ये गिर रहा है কি পাতা থরি না বলবে একটা আচ্ছা ঠিক আছে। पाता मैंने पाता कब बोला पार्टिकल्स पार्टिकल्स वो এই हमें দেখো, तो এই दिक्कत- দেখ, और कुछ बता दो একটা জিনিস দেখ। এই দেখ, জ্যাক ফুট ধরেছে। तेरे को उठा के पकड़ के फेंक दूं? कहाँ है এই তো এই তো এই তো এই তো ছোট ছোট দেখ, কত ছোট ছোট কি সুন্দর হয়েছে দেখ। ये এই দেখো জ্যাকফ্রুট। না না মা, ধরতে নেই, ধরতে নেই। আস্তে আস্তে, হ্যাঁ আস্তে আস্তে গাটা হাতগুলো খুব নরম, খুব সফট। ये वाला इसने मेरे को दर्द এই দেখো এই দেখো, এগুলো সব হচ্ছে। এই দেখো এইটা একটা ছোট, ওইটা একটা হচ্ছে। এই দেখো উপরে হয়ে আছে, দেখো কত হয়েছে। জ্যাকফ্রুট এরকমই হয়, একদম নিচে থেকে স্টার্ট হয়। चलो দেখছি। मैं ये कर रहा था मेरे को लगा এগুলো খুব সফট সফট। कोई आएंगे কেন? लेकिन कोई नहीं কোথায় কোথায় আসবো বাবা? দেখে सुबह ट्यूशन में मेरे को लगा सब আসলে आएंगे কেউ কেন? দেখে वो लोग सब शाम को आएंगे तो फिर आप भी शाम को जाओगे? नहीं क्यों? मेरा चले तो जाओ। वही गया चले जाओ ना। চল চল और मेरा ये मेरे को शांति से बैठ के ये करने में ज़्यादा अच्छा लगता है यार रजत का एक बार हो जाए और खाली हो जाए उसमें पता नहीं कहीं एक बार पता हो गया तो वो चीज़ों को करने नहीं जाओ तो खाली सब अच्छा है इधर है तो मुझे हर समय प्लीज चले जाओ ना, घंटा खाने করে খেলে তো কি হবে? এদের ঘরে কি সুন্দর কি হলো? वही तो उधर लोहे का कुछ बड़ा আচ্ছা আচ্ছা, ওদিকে কি হলো? হ্যাঁ तो वो सब ये था হ্যালো, হ্যাঁ খাওয়া যাবে वो ये कर ज़्यादा 24 घंटे ही बोलते रहे হ্যাঁ বলো। বাড়িটা পুরোটা মনে হয় বাড়িটা বলছি আচ্ছা। দুটোগুলো বলো রুটি করে কি করছিল বলো। পুজো হবে নাকি এত না না, বিয়ে করে গেছিল দাদা কোথায় যাচ্ছিস রে? এই তো দাঁড়ান, একসঙ্গে যাবো। বন্ধ কর, বন্ধ কর, কিছু বোঝা যায় না, বন্ধ কর।